इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। खोजा असना अशरी जमात जेनेवा स्विट्जरलैंड हुसैनी ग्रुप फ्रांस की जानिब से आप तमाम नाजरीन और हाजरीन की खिदमत में दर्स तदरीस माह रमज़ान के हवाले से ये सिलसिला जारी व सारी है और खाकसार आगा तालिब हसन का सलाम आप लोग की खिदमत में और हाजिर खिदमत है इंशाल्लाह। आज इस सिलसिले के अंदर हम मनकबत का आगाज़ करने जा रहे हैं। कल शब विलादत बासआदत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूहुल फिदा है, तो उस सिलसिले में आज और कल की शब हमने ये सिलसिला रखा है कि मनाकिब और फ़ज़ाइल मोहम्मद वाले मोहम्मद के आप लोगों की समातों की नज़र करें और मिलजुल कर सलवात का सहारा लेंगे। उससे पहले ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मुख्तसर टुकड़ा। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अला अरवाहिल्लती हल्लत बिफनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदा मा बक़ीतु बक़ियल लैल वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिर लहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन व अला ख़वाइता बिल फ़ज़ल अल अब्बास इब्न अमीर अल मुमिनीन अफ़ज़ल अश शुहदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। हमारे प्रमुख जनीब जमात के ब्रदर हसन कानानी की काविशें इस सिलसिले में जारी व सारी हैं और आज उनकी फरमाइश पर उनके हुक्म पे मौला अब्बास की मशहूर मारूफ मनकबत से चंद अशार आप लोगों की समातों की नजर कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। इतना आसान न था हजरत अब्बास का नाम, इतना आसान न था हजरत अब्बास का नाम। याली कहे के लिया हजरत अब्बास का नाम, इतना आसान न था हजरत अब्बास का नाम। मौजे दरिया ने अक़ीदत से चूम लिया, मौजे दरिया ने अक़ीदत से चूम लिया। जब अरीज़े पे लिखा हजरत अब्बास का नाम, जब अरीज़े पे लिखा हजरत अब्बास का नाम, इतना आसान न था हजरत अब्बास का नाम। शेर अल्लाह से जब शेर खुदा ने मांगा, शेर अल्लाह से जब शेर खुदा ने मांगा, दस्ते कुदरत ने लिखा हजरत अब्बास का नाम, दस्ते कुदरत ने लिखा हजरत अब्बास का नाम, इतना आसान न था हजरत अब्बास का नाम। भाई होकर भी गुलामी को शरफ बख्शा है,
بھائی ہو کر بھی غلامی کو شرف بخشا ہے وفاؤں کا خدا حضرت عباس کا نام ہے وفاؤں کا خدا حضرت عباس کا نام اتنا آسان نہ تھا حضرت عباس کا نام تو نے کاڑا ہے کٹے ہاتھوں سے پانی پہ علم تو نے کاڑا ہے کٹے ہاتھوں سے پانی پہ علم حیدر کرب و بلا حضرت عباس کا نام حیدر کرب و بلا حضرت عباس کا نام اتنا آسان نہ تھا حضرت عباس کا نام حاجت کی برابری کے لیے آپ تمام مومن و مومنات کی مشکل کشائی کے لیے تمام لوگوں کی پریشانی بیماریوں سے نجات کے لیے یہ شعر خاص طور پہ ہدیہ کر رہا ہوں مجھ کو شہزادی سکی نان عطا کیا نہ کیا مجھ کو شہزادی سکی نان عطا کیا نہ کیا لے کے جب مانگی دعا حضرت عباس کا نام لے کے جب مانگی دعا حضرت عباس کا نام اتنا آسان نہ تھا حضرت عباس کا نام ہم نے دیکھا ہے کہ بہتے ہوئے دریاؤں پر ہم نے دیکھا ہے کہ بہتے ہوئے دریاؤں پر لکھتی رہتی ہے ہوا حضرت عباس کا نام لکھتی رہتی ہے ہوا حضرت عباس کا نام اتنا آسان نہ تھا حضرت عباس کا نام یا علی کہے کے لیا حضرت عباس کا نام اتنا آسان نہ تھا حضرت عباس کا نام دیکھ کے قیمت تیری شبیر نے کرب و بلا دیکھ کے قیمت تیری شبیر نے کرب و بلا خود وراثت میں لکھا حضرت عباس کا نام خود وراثت میں لکھا حضرت عباس کا نام اتنا آسان نہ تھا حضرت عباس کا نام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کافی عرصے سے حسن بھائی کنانی مجھ سے فرمائش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آقا پورا کلام پڑھنا ہے پورا کلام پڑھنا ہے
آج کوشش کر کے اس کلام کو جو ہے وہ تکمیلی طور پہ، اور اس کلام کو 2-3 شاعروں نے لکھا ہے، اور جہاں تک میرے علم میں ریحان اعظمی صاحب نے اس بحر پہ کام کیا، اور ایک سیدہ سمر ہیں اور کراچی سے تعلق ہے، آج کل لاہور میں ہیں، ان کے ہسبینڈ کی جاب وہاں پہ، اس سلسلے میں تو لوگ وہاں پر ہیں. تو مجھے جو اشعار ان لکھے ہیں وہ سیدہ سمر نے لکھ کے دیے ہیں. خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور حسن بھائی کی جو ہے توفیقات میں اضافہ کرے پروردگار عالم. جنیوا جماعت کے لیے بہت کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، اور آگے کافی پروجیکٹس اس حوالے سے، جنیوا خوجہ جماعت کے حوالے سے جو ہے وہ کافی اس سلسلے میں مصروف عمل ہیں، اور ہم دعا گو ہیں پروردگار عالم ماہ سیام ہیں، ان کے زور بازو پہ خداوند عالم اور قوت عطا کرے، اور امام زمان ان کی مدد فرمائے، اور ان کی حاجتوں کو جو کاوشیں ان کی کوششیں جاری ہیں خوجہ جماعت جنیوا کے لیے، خداوند عالم اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور امام زمانہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی معاونت فرمائے اور مدد فرمائے. ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے آپ تمام مومن و مومنات سے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں آج کی شب تمام مومن و مومنات جو ہمارے درمیان سے رخصت ہو چکے ہیں، جن کا کوئی فاتحہ خواہ اس دنیا میں باقی نہ ہو، آپ تمام کے خانوادے کے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من فرع الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. ایک منقبت آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کامل حکم میں، اس کے چند اشعار انشاءاللہ سماعت فرمائیے گا. اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. گونجا علی علی کا جو نعرہ غدیر میں، گونجا علی علی کا جو نعرہ غدیر میں، گونجا علی علی کا جو نعرہ غدیر میں، چھوٹا بڑے بڑوں کا پسینہ غدیر میں، حیدر کو دست مرسل اعظم پہ دیکھ کر، حیدر کو دست مرسل اعظم پہ دیکھ کر تینوں پلید ہو گئے رسوا غدیر میں. یوسف تیرے جمال کی معراج دیکھتی، یوسف تیرے جمال کی معراج دیکھتی، اے کاش ہوتی چشم زلیخا غدیر میں. مولا علی کی شان میں احمد کے روبرو، مولا علی کی شان میں احمد کے روبرو کنبر سنا رہے ہیں قصیدہ غدیر میں، کنبر سنا رہے
قصیدہ غدیر میں حور و ملاک ہو یا ہو رسولان ما سبق چہرہ خوشی سے لال ہے سب کا غدیر میں. اور آخری بند آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے رسول. بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے رسول. اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا غدیر میں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على علي بن موسى الرضا والمرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. اللهم أجل على ظهرك يا ابن الزهراء أجل على ظهرك. اللهم أجل وليك الفرج وعافية والناس إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الحمد لله الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين الرسول المؤيد والنبي الممجد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر وحجة الله الثاني عشر ابن العسكري المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فإن الله الصادق عليم قال في كتابه الكريم القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم. Chers fidèles, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme il avait été dit dans le discours précédent, nous allons, Inch'Allah, conclure notre sujet aujourd'hui et entamer un nouveau chapitre. J'aimerais retracer avec vous tout ce que nous avons vu tout au long de ces 14 premiers jours, dans lesquels nous avons analysé l'invocation qui nous a été recommandée par le saint prophète Hadrat Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam durant les jours de ce mois béni de Ramadan, après chaque prière quotidienne. C'est-à-dire que cette invocation, nous la récitons au moins 5 fois par jour durant ce mois béni. Alors, nous avons commencé notre discussion le premier jour en disant qu'il faut
faire très attention lorsque nous récitons des invocations, lorsque nous accomplissons des actes d'adoration. Parce que nous pouvons distinguer deux sortes d'adoration, à savoir le quantitatif et le qualitatif. Puis nous avons continué notre sujet et notre discussion en analysant la phrase Allahumma adkhil ala ahli al-qubur as-surur. Et lorsque, au fur et à mesure que nous analysions ces phrases, ces invocations, nous avons conclu et nous en avons déduit que lorsque nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque nous récitons des invocations, lorsque nous demandons quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne suffit pas uniquement de demander des choses à Allah, il ne suffit pas uniquement d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala à travers des phrases et des paroles, mais il faut également une contribution de notre part. Il faut également que nous puissions contribuer, il faut également que nous aussi, nous puissions faire en sorte que ces prières, que nos prières et que nos invocations soient exaucées. C'est-à-dire qu'il faut un minimum d'effort de notre part. Lorsque nous avons analysé ces phrases, à savoir Allahumma adkhil ala ahli al-qubur as-surur, ou Allah fait entrer la joie chez les habitants des tombes. Et aujourd'hui, nous sommes jeudi soir, une pensée pour nos défunts, tous ceux qui ont quitté ce bas monde et qui ont rejoint l'au-delà. Allahumma aghni kulla faqir, oh Allah, enrichis tous les pauvres. Allahumma ashbi'a kulla ja'i, Allah, rassasie tous les affamés. Allahumma ksu kulli ulyan, Allahumma qdidayn kulli madin. Lorsque nous avons analysé toutes ces phrases, nous en avons déduit plusieurs conclusions. Alors, parmi toutes ces conclusions, nous avons aussi tiré une autre conclusion dans laquelle nous avons dit que lorsque nous récitons ces invocations, lorsque nous récitons cette invocation spécifiquement, nous faisons attention plutôt au sens premier du terme, au sens premier de cette invocation, à la première signification. C'est-à-dire que lorsque nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'enrichir tous les pauvres, nous pensons directement à un enrichissement matériel. Lorsque nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de rassasier les affamés, nous pensons directement à la fin matérielle. Mais au fur et à mesure que nous analysions ces phrases, nous en avons également déduit que il ne suffisait pas seulement de s'arrêter au matériel, mais nous devions voir au-delà du matériel, c'est-à-dire nous devions voir dans le monde spirituel, c'est-à-dire encore que lorsque nous, par exemple, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de rassasier tous les affamés, il ne suffit pas seulement de s'arrêter au matériel en pensant directement à la fin, à la nourriture matérielle. Il faut également penser à la nourriture spirituelle dont nous sommes tous aujourd'hui dépendants. Lorsque nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de régler les dettes des endettés, d'aider les endettés à payer leurs dettes, nous en avons également déduit que au fur et à mesure de cette invocation, qu'il fallait un minimum d'effort de notre part, que nous devions également penser au spirituel et que nous devions également penser au qualitatif. Alors, dans la discussion d'hier, dans notre dernière discussion que nous avons arrêtée hier, nous avons analysé la phrase Allahumma qdi anna ad-dayn. Oh Allah, libère-nous de nos dettes. Alors, en analysant cette phrase hier, nous avons remarqué, nous avons constaté que cet endettement avait déjà été cité dans les phrases précédentes de l'invocation. Mais après avoir comparé les deux invocations, les deux termes, les deux phrases, nous en avons déduit que la première invocation, la première phrase que nous avions demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma qdi dayn kulli madin, nous nous référions aux endettés spécifiquement. Nous parlions des endettés qui avaient un fardeau sur leur dos, qui avaient une dette envers des gens. Mais dans cette seconde invocation dans laquelle nous faisons référence à un endettement également, nous avons déduit que cet endettement concernait Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons vu que lorsque nous demandons quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, chaque bienfait, chaque ni'mat et chaque chose
dont nous bénéficions, dont nous tirons profit dans ce bas monde, nous le devions, nous sommes redevables à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma qdi anna ad-dayn, oh Allah, libère-nous de nos dettes. C'est-à-dire que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner cette force, de nous donner cette force justement de pouvoir le remercier, de pouvoir régler cet endettement, de pouvoir régler cette dette. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire du prophète Moïse, du prophète Moussa, nous apprend que si nous voulons régler cette dette, si nous voulons nous acquitter de cette dette, il suffisait tout simplement de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Alors aujourd'hui, nous allons compléter cette invocation et passer sur un nouveau thème et un nouveau sujet que nous allons compléter, Inch'Allah, d'ici peu, c'est-à-dire 3 à 4 jours. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la phrase Allahumma qdi anna ad-dayn. Nous avons déjà fini. Wa aghnina min al-faqr. Et libère-nous de la pauvreté. Mais alors, de quelle pauvreté parle-t-on? Parce que nous avons déjà parlé de la pauvreté. Nous avons déjà parlé d'enrichissement des pauvres. Nous avons demandé à Allah subhanahu wa ta'ala d'enrichir tous les pauvres. Mais alors, ici, de quelle pauvreté s'agit-il? Sachant que ici également, lorsque nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, libère-nous de la pauvreté, nous faisons référence à nous, nous faisons allusion à nous, nous nous indiquons comme étant des pauvres, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'éloigner de nous libérer de cette pauvreté. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette pauvreté qui est générale et commune à tous? Parce que cette invocation qui est récitée par nous tous, par moi, par vous, par tous les musulmans dans ce monde, lorsque nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma aghnina min al-faqr. Mais de quelle pauvreté s'agit-il? Alors, lorsque nous analysons des traditions de nos infaillibles et du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, nous remarquons qu'un jour, et il est relaté, cette tradition est relatée dans l'Aune de la sagesse, dans le Mizan de la Hikmah, le saint prophète a été questionné concernant cette pauvreté en disant, mais quelle est la plus grande pauvreté? Quelle est la vraie pauvreté selon vous, Ya Rasulallah? Quelle est la vraie pauvreté selon vous? Le saint prophète a alors répondu, Al-faqr, faqrul qalb. La vraie pauvreté, la plus forte pauvreté, la vraie pauvreté selon moi, c'est la pauvreté du cœur. Mais qu'est-ce que cette pauvreté du cœur? Nous allons nous questionner, bon nombre d'entre nous vont se demander, mais qu'est-ce que c'est que cette pauvreté du cœur? Alors cette pauvreté du cœur, justement, elle a été expliquée par l'émir des croyants, Hadrat Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, salawatullahi wa salamuhu alayhi, dans lequel, dans cette tradition, l'imam Ali nous explique. Il y a été questionné à l'imam Ali également, qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que la pauvreté, la pire des pauvretés, la plus mauvaise pauvreté, la pire des pauvretés, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit que j'ai les poches vides? Est-ce qu'il s'agit de cette pauvreté dans laquelle je n'ai pas de quoi me nourrir, je n'ai pas de quoi me vêtir, je n'ai pas de quoi… Tout cela. Est-ce que, pour moi, lorsque on me questionne sur la pauvreté, moi je dirais que la pire des pauvretés, ce serait d'être privé de toit, d'être privé de nourriture, d'être privé de vêtements, de tout cela. Mais lorsqu'il a été questionné à l'imam Ali, quelle est la vraie pauvreté, quelle est la pire des pauvretés selon vous? L'imam Ali a alors répondu, Ashaddul faqr, la pire des pauvretés, hiya al-kufr ba'd al-iman. C'est l'impiété, c'est la mécréance après avoir eu la foi. C'est alors que nous constatons ici que, et également dans une autre tradition, le saint prophète a également dit, la pire des pauvretés, c'est la mécréance. Alors, cette mécréance, al-kufr, le fait d'être dans le déni, le fait de nier cette religion, le fait de nier le vrai message de l'islam, c'est de cette pauvreté que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous allons nous dire que nous qui sommes aujourd'hui musulmans, nous aujourd'hui qui font partie de l'islam, nous aujourd'hui qui font partie des chiites, du chiisme, du haut des simains, mais cette invocation,
elle n'est pas valable pour nous alors, parce que nous sommes bien, bel et bien musulmans, nous sommes chiites. Mes chers amis, nous sommes bel et bien chiites, nous sommes bel et bien des musulmans, nous sommes bel et bien sur la voie de l'islam, le chemin de l'islam, mais être sur le chemin de l'islam ne signifie pas uniquement dire La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi. Être un vrai musulman, accepter ce message de l'islam, c'est également d'appliquer sur ce que nous savons, d'appliquer le message que nous avons appris et qui nous a été appris justement. Alors, nous demandons ici à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner cette force de sortir de notre ignorance, de sortir de notre mécréance. Parce que lorsque nous référons, alors, je vais rentrer dans un sujet assez profond et nous allons clôturer d'ici 5 minutes, mais je vous demande et je sollicite votre attention. Alors, lorsque nous parlons de cette impiété, lorsque nous parlons du kufr, il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de kufr, il y a plusieurs sortes de mécréances. Par exemple, nous allons citer un exemple et nous allons directement poursuivre. Dans le livre Gunah Kabira, les grands péchés, The Greatest Sins, Ayatollah Sayyid Abdul Hussein Destereb Shirazi, Shahid et Mihrab, dans son chapitre concernant les grands péchés, dans son chapitre concernant le shirk, le polythéisme, il dit que ce polythéisme, c'est du kufr. Le fait d'associer quelqu'un à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'associer et de mettre quelqu'un ou quelque chose d'autre en équilibre à Allah subhanahu wa ta'ala est considéré comme de l'impiété, est considéré comme du kufr, comme de la mécréance. Alors, pourquoi parlons-nous de polythéisme ici? Parce que il faut savoir que lorsque nous parlons de polythéisme, il ne s'agit pas uniquement d'associer une autre divinité. Que veut dire ashirk? Alors, comprenons-le aujourd'hui et apprenons-le aujourd'hui. Que veut dire shirk? Que veut dire polythéisme? Que veut dire associer quelque chose ou quelqu'un à Allah subhanahu wa ta'ala? Dans les explications qui ont suivi les lignes de Sayyid Abdul Hussein Destereb Shirazi, il a expliqué dans son livre et dans son explication, il poursuit en disant qu'il ne s'agit pas, le polythéisme ne s'agit pas uniquement d'associer une divinité à Allah subhanahu wa ta'ala. Un vrai shirk veut dire mettre une autre chose ou une autre personne plus importante en haut de Allah au-dessus de Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, aujourd'hui, je suis un musulman, je crois en Allah subhanahu wa ta'ala, પણ જ્યારે મને જે છે કઈ ચીજ ગમતી હોય, મને જે છે કઈ ચીજ પસંદ આવતી હોય, તો હું જે છે ખુદાથી ઉપર જે છે આ જે ચીજ મને મનગમતી છે ને એ ચીજને હું જે છે ખુદાના ઉપર રાખી દઉં. એને કહેવાય છે શિર્ક. અગર મારી એક મનગમતી વસ્તુ હોય એને હું જે છે ખુદા ઉપર રાખી દઉં. આ જે છે આયતુલ્લાહ જવાદે અંગુલી પણ જે છે એનો એક મોટા અને લાંબી બહેસમાં જે છે આ બયાન કરે છે ને કહે છે કે આ શિર્ક એક એવી ચીજ છે, આ શિર્કને આપણે એમ સમજે છે કે બીજા કોઈ ખુદા અગર બીજા કોઈ વસ્તુને જે છે આપણે ખુદાઈ આપી દઈએ તો એને જે છે આપણે એને અગર ખુદા માને, અગર આપણે જે છે બીજા ખુદાઓને માને, એને કહેવાય એને જે છે શિર્ક કહેવાય. એને શિર્ક ના કહેવાય. આ ખુદાને જે છે ખુદા ઉપર એક બીજી ચીજને જે છે ઇમ્પોર્ટન્સ આપવું એને શિર્ક કહેવાય. હવે હું જે છે સવાલ કરું કે મારી જિંદગીના અંદરમાં હું ક્યારે જે છે ખુદાને નીચો રાખું છું મહાદલ્લાહ, અને હું જે છે ક્યારે ખુદા ઉપર એક બીજી વસ્તુને રાખું છું. આપણે સાથે ગણીએ અને હું જે છે ગણું એટલે હું તમને જે છે ગણાવું છું. par exemple, મિસાલના તौर ઉપર જ્યારે મને જે છે નમાઝનો ટાઈમ આવી જાય, હવે નમાઝનો ટાઈમ આવી ગયો અને ત્યાં જે છે તેલેના અંદરમાં કઈ માછ હાલે છે. અત્યારે તો બધાય માછ હાલી લે છે, પણ જ્યારે માછ હાલતું હોય અને નમાઝનો ટાઈમ આવે, આ ખાસ કરીને જ્યારે કુબજુમોદ આવે ને ત્યારે બહુ મહેનત પડતી હોય. અને આવા જે છે આપણે કાજ જોયા છે અને ઘણી ફેર આપણા ઉપર આ જે છે થતું હોય છે, આપણા બધી ઉપર થતું હોય છે કે ભાઈ ત્યાં જે છે માછ હાલતું હોય છે અને અહીંયા જે છે નમાઝનો ટાઈમ થઈ ગયો છે.
આપણને એમ થતું કે ભાઈ બસ થોડુંક છે, હવે નમાઝનો ટાઈમ આખી રાત છે, હવે નમાઝનો ટાઈમ આખું બપોર જે છે ચાલવાનું છે, આ બસ થોડુંક હું જોઈ લઉં અને પછી હું નમાઝ પઢીશ. ખુદાવંદે કરીમે આપણને બોલાવ્યો, ખુદાવંદે કરીમે જે છે આપણને જે છે નમાઝ તરફ બોલાવે છે, અને આપણે જ્યારે કહે છે કે ભાઈ હું આ જરાક સાંભળી લઉં ને હું પછી જે છે નમાઝ પઢીશ, આને જે છે શું કહેવાય કે મેં ખુદાવંદે કરીમના ઉપરથી જે છે એનાથી ઉપરાંત મેં બીજા કોઈને ઇમ્પોર્ટન્સ આપી દીધું. આને કહેવાય શિર્ક, અઝીઝાન મુહતરમ. અને આવી જ રીતે ચાલુ થાય છે. આ કઈ સૌથી મોટું શિર્ક નથી, આ તો આવી રીતે શરૂ થાય. જ્યારે મને જે છે ખુદાવંદે કરીમે એક ચીજને હરામ કરાર આપી છે, ખુદાવંદે કરીમે એક ચીજને કીધું છે કે ભાઈ આ હરામ છે. હવે એક ચીજ હરામ છે અને મને એમ થતું હોય કે ભાઈ મને જે છે આ તોય કરવું છે, મને જે છે આ ચીજ મને કહેવામાં આવ્યું છે કે હરામ છે, ખાવું તો પણ હું ખાઉં છું. મને કહેવામાં આવ્યું છે કે આ ચીજ જોવું, આ ચીજ કરવું હરામ છે તો પણ હું કરું છું. જ્યારે હું ખુદાને એક ચીજ મનગમતી વસ્તુ હોય, ખુદાને પસંદ છે કે હું જે છે એમની ઇતાઅત કરું, ખુદાવંદે કરીમને પસંદ છે કે હું જે છે એમની ઇતાઅત અને એના જેટલા ફરમાન અને એના જેટલા હુકમ છે એના ઉપર અમલ કરું, એ જે છે એને આ પસંદ છે. હવે મને જે છે એક હરામ ચીજ પસંદ છે. હું ખુદાની જે રાજીપો છે એ ખુદાના રાજીપાને એક બાજુ મૂકી અને મારા રાજીપા અને મારું જે મારા જે શહવાત અને મારી જે ચીજો અને મારી જે મનગમતી ચીજો છે, મારા જે હવાઈ નફ્સ છે, એને હું જે છે ઉપર રાખું છું. આને શું કહેવાય કે હું જે છે ખુદાના ઉપર મારા નફ્સને રાખી દીધો. આ વસ્તુને કહેવાય શિર્ક. અગર આપણે જે છે આખું આપણે સમેટીને, અગર આપણે આખું આપણે સિન્થેટિઝ કરીને આપણે આનો એક નતીજો કાઢીએ તો એનો અર્થ એ થાય છે કે હરેક ગુનાહ કરવાના ડગલે અને પગલે જ્યારે પણ હું ગુનાહ કરું છું એ ગુનોને જે છે શિર્ક કહેવામાં આવે છે. હવે જ્યારે આ ગુનાહ શિર્ક થઈ ગયું, જ્યારે પણ હું ગુનાહ કરું છું એટલે આ શિર્ક થઈ જાય. આ શિર્ક જે છે, આ શિર્કની હાલતમાં હું જ્યારે આવી જાઉં છું, આને રસૂલે ખુદા કહે છે અને આને જે છે ઘણા આપણા બધા આઈમાઓ કહે છે કે શિર્ક જે છે આ કુફર છે, કુફર. હવે જ્યારે હું કુફરના અંદરમાં આવી જાઉં છું, રસૂલે ખુદા અને મૌલા અલી કહે છે કે આનાથી મોટી ફકીરી કઈ નથી, આનાથી મોટી ગરીબી કોઈ વસ્તુ નથી. કે ઈમાન હોવા છતાં અલ કુફર બાદ અલ ઈમાન, કે ઈમાન હોવા છતાં હું જ્યારે કુફરના અંદરમાં ફરીથી ચાલ્યો જાઉં છું, આ સૌથી મોટું જે છે ગરીબી છે. આપણે જ્યારે ખુદાવંદ કરીમ પાસે આપણે દુઆ માંગીએ છીએ ત્યારે આપણે જે છે કહે છે કે અલ્લાહુમ્મા અગ્નિના મિનલ ફક્ર, અલ્લાહુમ્મા અગ્નિ અન્નદ દૈન વ અગ્નિના મિનલ ફક્ર, કે મને જે છે એ ખુદા તું જે છે આ ફકીરીથી તું મને નજાત ઇનાયત કર, અને આ ફકીરીથી જે છે કે આ જે કુફરનું જે ફકીરી છે એનાથી મને છુટકારો આપ. આપણે જ્યારે દુઆ કરીએ છીએ અગ્નિના મિનલ ફક્ર, આ જે અગ્નિના છે ને એનો અર્થ જે છે લિબેરે છે. આપણે જ્યારે ફ્રેન્ચીના અંદરમાં જોશું લિબેર nous de la pauvreté. એટલા માટે આપણને કહેવામાં આવે છે કે આ જે કુફર અને આ જે આપણે અત્યારે જે હાલતના અંદરમાં છે એ હાલતના અંદરમાં આપણે જકડાઈ ગયા છે. આપણે જે છે આપણે બયાન કર્યા હતા આના પહેલાના જેટલા તકરીરોના અંદરમાં આપણે વાત કર્યા હતા. આપણે એક ફેરે અસીરીની વાત કર્યા હતા, અલ્લાહુમ્મા ફુક્કા કુલ્લા અસીર, અને અંદરમાં આપણે બયાન કર્યા હતા કે આપણે જે અસીરીની વાત કરે છે ને એ આપણા હવાએ નફ્સની અસીરી છે. એ આપણા એ હવાએ નફ્સની અસીરી છે કે જે હવાએ નફ્સના પછવાડે આપણે સવારથી રાત આપણે દોડે છે. આખી જિંદગી આપણે જે છે આપણા મનગમતી વસ્તુને જેટલી પણ ચીજો છે એને આપણે સ્વીવ્ર કરીએ છીએ, અને આપણે જે છે જે મેઇન અને જે ઓબ્જેક્ટિવ ફિનાલ હતું એને જે છે આપણે બાજુમાં રાખી દઈએ છીએ. આપણે એટલા માટે ખુદાની પાસે માંગીએ છીએ કે એ ખુદા અમારા આ બધા અમારી જે છે આ જે ફકીરી છે અને જે ગરીબી છે કે જે અમને જકડેલી છે એનાથી જે છે અમને છુટકારો આપ, ઇન્નકા અલા કુલ્લી શૈઇન કદીર. આ જે છે આપણે સાથમાં મળીને આજે જોયા કે આ આપણે જે છે આ પૂરું અલ્લાહુમ્મા અદખિલ અલા અહલિલ કુબૂરી સુરૂરથી જે છે આપણે શરૂ કર્યા અને આપણે જે છે ખતમ કર્યા, કે જેના અંદરમાં આપણે સાથમાં મળીને જોયા કે જ્યારે આપણે ખુદાવંદ કરીમની પાસે આપણે જ્યારે માંગીએ છીએ, આપણે જ્યારે દુઆઓ માંગીએ તો આપણને નતીજો એ નીકળ્યો કે આપણે જે છે ખાલી આપણે આ જે મટીરિયલ અને જેને આપણે કહીએ
જે જિસ્માની બધી ચીજો છે ને એમાં જે છે આપણે લિમિટેડ ના થઈ જાય, બલકે આપણે જે છે રૂહાની તરફ પણ આપણે જાય અને જે આસ્પેક્ટ સ્પિરિચ્યુઅલ છે ને એના તરફ પણ આપણે જોઈએ કે આ જેટલી પણ ચીજો આપણે પડીએ છીએ, આપણે ખુદા પાસે માંગીએ છીએ, ખાલી આપણે મટીરિયલ નું વિચાર ન કરીએ. અલ્લાહુમ્મા અદખિલ અલા અહલી અલ-કુબુર સુરૂર, અલ્લાહુમ્મા અગ્ની કુલ્લ ફકીર, અલ્લાહુમ્મા અશબિહ કુલ્લ જાય, અલ્લાહુમ્મા અક્સુ કુલ્લ ઉરિયાન, અલ્લાહુમ્મા અગ્નિદાઇન કુલ્લ મદીન, અલ્લાહુમ્મા ફરજ અન કુલ્લ મકરૂહ. આ જેટલી પણ આપણે દુઆ માંગીએ છીએ, આપણે જે છે ખાલી કેમ કે આપણે આ જે છે ફિતરતન ચીજ છે કે આપણે જે છે આપણને ગમે બસ આપણે જે છે ભરતા જાય. આપણે જે છે આપણું જેટલું પણ આપણાથી ભેગું થતું હોય એટલું આપણે ભેગું કરતા જાય. પણ આપણે જે છે ખાલી આ મટીરિયલ વસ્તુના અંદરમાં આપણે ભેગું ના કરે, આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ ચીજોને પણ આપણે ભેગા કરે. શા માટે? કારણ કે જ્યારે ઉપર જવાનું થશે, જ્યારે કયામતનો દિવસ આવશે અને જ્યારે આપણે જોઈશું કે આપણે જે છે ખાલી છીએ, ત્યાં દુનિયાના અંદરમાં આપણે જેટલું ભેગું કરવાના હતા એટલું આપણે ભેગું કરતા હતા. પણ આ જે છે જ્યારે કયામતનું મંજર આવશે અને જ્યારે કયામતનો દિવસ આવશે ત્યારે આપણે ખાલી ખમશું. અઝીઝાને મુહતરમ, આપણા માટે જરૂરી છે ને લાઝિમ છે કે આપણે જે છે આના ઉપર આપણે વિચાર કરીએ અને જ્યારે પણ આપણે દુઆ કરીએ ત્યારે આપણે મટીરિયલ ઉપર જ આપણે ભાર ના આપીએ, બલકે આપણી રૂહાનિયત અને સ્પિરિચ્યુઆલિટી ઉપર આપણે ભાર આપીએ. આ જે છે આપણે આજે એક એવું સુજે હતું જેને આપણે બંધ કર્યા પહેલી રમઝાનથી. આજે જે છે અને જે અમુક દિવસો આપણા બાકી છે એના પહેલા કે આપણે આપણા પહેલા ઇમામ અમીરુલ મુમિનીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ સલવાતુલ્લાહી વસલામુહુ અલૈહિની આ જે શહાદત, જે મહાન શહાદતની રાત છે, એના અંદરમાં આપણે દાખલ થઈને આપણે જે છે નવું કઈ સુજે અને વિષયને શરૂ કરીએ એના પહેલા જે છે અમુક દિવસો બાકી રહી ગયા છે. તો એટલા માટે આપણે જે છે આ એક સુજેને આપણે સિલેક્શન કર્યા છે કે આપણે જાણીએ કે આપણે ખાસ કરીને આ માહે મુબારકના અંદરમાં જેટલા પણ આપણે અમલ કરે છે, જેટલા પણ આપણે ઇબાદતો કરે છે, એનું એક જે ફૂંદામતાલ છે, એક એવી ચીજ ફૂંદામતાલ છે અને પ્રિન્સિપલ છે કે જેના દારો મદાર જે છે આ પૂરી ઇબાદતો છે. આપણને એમ થાય છે અને મુજસેવકને એમ થયું કે આપણે જે છે આ સુજેને આપણે લઈએ જેથી કરીને આપણે જે છે જાણીએ કે આ જેટલી પણ ઇબાદતો આપણે આ રમઝાન અલ મુબારકના મહિનાના દરમિયાન કરીએ છીએ અને પૂરી જિંદગી જે છે આપણે જેટલી પણ આ ઇબાદતો કરીએ છીએ એની ફિલોસોફી શું છે અને એ જે છે કેના આધારે ઊભી છે, આપણે શા માટે આ કરીએ છીએ અને કેમ આપણે જે છે આને અંજામ આપીએ છીએ. અને એ સુજે એ છે કે જે આપણે હરરોજ નમાઝ પડવા પહેલા, હરરોજ જે છે એક સુન્નત અમલ કરવા પહેલા આપણને જે છે કહેવામાં આવે છે કે તમે વધુ કરો. તમે જે વુદુ તમે કરો છો ને એ વુદુની ફિલોસોફી અને એ વુદુની જે તફસીર છે એ આપણે જે છે સાથમાં મળીને આજથી જોશું. આજથી અને ઘણા દિવસો જે આપણે બાકી રહી ગયા છે એના અંદરમાં આપણે સાથમાં મળીને જોશું કે આ વુદુની ફિલોસોફી શું છે. અઝીઝાની મુહતરમ, આપણે જે છે જ્યારે વુદુ કરીએ છીએ ને ત્યારે આપણને એમ થતું હોય કે ભાઈ આપણે બસ વુદુ કરીએ છીએ, મોઢું ધોય છે, હાથો ઉપર મસા કરે છે, માથા ઉપર મસા, પગ અને આપણે જે છે ચાલ્યા છે. ઘણી ફેરે તો એવું થાય છે કે આપણે જ્યારે વઝુ કરતા હોઈએ છીએ તો અત્યારે તો બધા કુફીનમાં બેઠા છે, પણ જ્યારે ઇમામ બારગાના અંદરમાં મસ્જિદના અંદરમાં જ્યારે વુદુ થતું હોય છે તો ઘણા લોકો બે ત્રણ જણા એક સાથે ભટકાઈ જાય એટલે બધા લોકો વાતું કરતા કરતા જે છે વઝુ કરે. આ જે છે આ પણ જ્યારે આપણે આ વુદુ જે આપણે અત્યારે અમલ કરી રહ્યા છે ને, જે આપણે અત્યારે અંજામ આપી રહ્યા છીએ ને, અગર આપણે એના એક એક અરકાન ઉપર, અગર આપણે એના એક એક અમલ અને એના એક એક ફેલ ઉપર આપણે અગર ગૌર અને ફિક્ર કરીએ ને તો આપણે જે છે ખરેખર અજબ થઈ જશું કે આ જેટલા પણ આપણે અમલ કરીએ છીએ, આપણે જ્યારે મોઢું ધોઈ છે, આપણે જ્યારે હાથ ધોઈએ છીએ ત્યારે આના પછવાડે જે છે કેટલું રાજ સમાયેલો છે. અલ્લાહુ અકબર. આપણે જ્યારે વુદુ કરશું ત્યારે આપણને, હું તો તમને કહું છું, વધુ કરવા ટાણે આપણને મજા આવશે. શા માટે? કારણ કે આપણે એક ચીજ સમજીને કરતા હશું. અઝીઝાને મુહતરમ, આપણે ઘણી ચીજો આપણે કરતા હોઈએ છીએ આપણી જિંદગીના અંદરમાં, ઘણી ફેરે સમજવા વગર થઈ જાય છે, ઘણી ફેરે બસ જે છે મારિફત વગર થઈ જાય છે. પણ અગર આ ચીજને જે છે જાણીને અગર તમે અંજામ આપશો ને, જાણીને અગર આપણે સાથમાં મળીને આપણે અમલ કરશો ને, તો ખરેખર આ ચીજોના અંદરમાં જે છે આ વાતો બધી કરવા, આ બધા અમલ કરવાના અંદરમાં જે છે આપણને લજ્જત મળશે. જેના માટે કહેવામાં આવે છે અને ખુદાવંદ કરીમ પોતે કે છે કુરઆન મજીદના અંદરમાં, અલા બિઝિક્રિલ્લાહ તત્મઇન્નુલ કુલૂબ,
ખુદાની તમે યાદ કરો, ખુદાના zikરમાં અંદરમાં જે છે, આના અંદરમાં જે ખરું ટ્રાન્ક્વિલિટીની જે રાહત છે ને, એ મારા zikરના અંદરમાં સમાયેલું છે. આપણે જે છે નેટફ્લિક્સના અંદરમાં આપણે ગોતીએ છીએ, આપણે જે છે રાહત બીજે ક્યાંય ગોતીએ છીએ, આપણે જે છે બારે જઈને રાહત ગોતીએ છીએ. અઝીઝાની મોહતરમ, ખુદાવંદે કરીમ કહે છે કે તમે રાહત ગોતો છો, નેટફ્લિક્સમાં ના જાઓ, મારા zikરને જે છે તમે અંજામ આપો, મને તમે યાદ કરો, હું તમને રાહત ઇનાયત કરીશ. અઝીઝાની મોહતરમ, આપણે આજે સાથમાં મળીને જે છે આપણે જોઈએ કે આ વુઝુની તફસીર અને ફિલોસોફી શું છે. જ્યારે આપણે વુઝુની વાત કરીએ તો ઘણા હદીસો જે છે, અને આપણે જે છે ખાલી આજે ઇન્ટ્રોડક્શન કરીએ છીએ ને, આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ અમુક મિનિટોના અંદરમાં જે છે આપણે તમામ કરશું, અને કાલથી જે છે આપણું ખરું જે ડિસ્કશન બહેસ છે ને આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ શરૂ કરશું. આપણે વુઝુના બારામાં જે છે ઘણી રિવાયતો અને ઘણા હદીસો આપણને મળે છે, જેમાંથી એક હદીસ એ છે કે અલ વુઝુ અલલ વુઝુ નૂરુન અલા નૂર, کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماવીને કહે છે કે અગર તમે વુઝુ કરો ને, એના ઉપર તમે અગર વુઝુ કરો તો એ જે છે નૂર ઉપર નૂર છે. હવે હું જે છે દોહરની નમાઝ જે છે, દોહર અસરની નમાઝ હું જે પડ્યો, એ જે છે મારાથી કેમ કે મેં પડી લીધી, વચમાં જે છે કઈ ગેપ નહોતું, વચમાં જે છે મને કઈ મારું વુઝુ તૂટી નહોતું ગયું, વચમાં જે છે કઈ એવું અડચણ ના આવ્યું, વચમાં જે છે હું સુઈ ના ગયો. છતાં પણ જ્યારે મગરીબનો ટાઈમ આવશે ને ત્યારે મુસ્તહબ્બથી છે અને કહેવામાં આવે છે ને, એકદમ તાકીદ કરવામાં આવ્યું છે કે ફરીથી વુઝુ કરો. શા માટે? કારણ કે અલ વુઝુ અલલ વુઝુ નૂરુન અલા નૂર, કે વુઝુ ઉપર અગર તમે ફરીથી વુઝુ કરશો તો એ જે છે એક નૂર ઉપર બીજું નૂર આવી જશે. આનો અર્થ શું થાય છે? જ્યારે આપણે જે છે સવાલ કરીએ કે આ નૂર, આ જે નૂરુન અલા નૂરની વાત કરીએ છીએ ને, આ નૂર છે શું? હવે આ નૂરાનિયત શું છે એ આપણને જે છે બીજી હદીસના અંદરમાં આપણને મળે છે કે અન-નૂરુ હુવા ઝાહિરુ લિનફસિ વલ મુઝહિરુ લિગૈરિ. આ નૂર છે ને એક એવી ચીજ છે કે જે તમને પણ નૂરાની કરે અને બીજા લોકોને પણ નૂરાની કરે. તમને તો નૂરાની કરશે. આ જે છે આ નૂર જે એક નૂર જે છે કે એવી વસ્તુ છે કે તમને તો નૂરાની બનાવશે, પણ જેટલા તમારા ઇર્દ ગિર્દના અંદરમાં હશે, જે તમારા અંતુરાજમાં હશે ને, લિગૈરે, જેટલા બીજા લોકો હશે ને, ઈ લોકો માટે પણ એક નૂર થશે, ઈ લોકો માટે પણ જે છે એક જાતની રોશની થશે, જેને આપણે કહીએ. તો આ જે છે એક બીજી હદીસના અંદરમાં કહેવામાં આવે છે કે આ જે નૂરુન અલા નૂરનું જે મતલબ છે ને, એનો અર્થ શું થાય છે? તો આ હદીસના અંદરમાં મળે છે કે આપણે જ્યારે વુઝુ કરે ને, વુઝુ ઉપર બીજું વુઝુ કરે ને, તો એનો અર્થ એ થાય છે કે ખુદાવંદે કરીમે આપણને બધાને ખલ્ક કર્યો છે. આ ખુદાવંદે કરીમ આપણને બધાને ખલ્ક કર્યો છે, અને આ જે છે એક પૂરો જે છે એક આને કહેવામાં આવે છે કે આ જે છે એક પૂરું પ્રોસિજર છે કે રસૂલ ખુદા મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વઆલિહિ વસલ્લમ જ્યારે મેરાજના અંદરમાં ગયા ત્યારે આ બધા જે છે કેવી રીતે આ ઇન્સાનને ખલ્ક કરવામાં આવ્યો, અને આ જે રાજ જેટલા બધા ખુદાવંદ કરીમે બયાન કર્યા રસૂલ ખુદાને, આ બધા જે છે અંદરમાં છે. અને મૌલાના પણ આવી ગયા છે, આપણને જે છે આપણે આ વાતની ઇખ્તિતામ ઉપર લઈ આવવાની છે. તો આપણે જે છે ખાલી આ વાતને કહીને આપણે તમામ કરીએ અને આ આપણા બહેસને જે છે બંધ કરીએ, તે એ છે કે હદીસના અંદરમાં મળે છે કે ખુદાવંદ કરીમ ઇન્સાનના અંદરમાં, હર એક ઇન્સાનના અંદરમાં પરફેક્શન નાખ્યું છે, અને હર એક ઇન્સાનના અંદરમાં જે છે એક જાતનું જેને આપણે કે પોટેન્શિયલ નાખ્યું છે. આ પોટેન્શિયલ જે છે બહાર કાઢવાની જરૂર છે. આ પરફેક્શન અને જે કમાલાત છે એને બહાર કાઢવાની જે છે જરૂરત છે. હવે આ બહાર નીકળશે કેવી રીતે? હદીસના અંદરમાં છે કે જેમ એક માણસ વુઝુ કરશે, એના ઉપર બીજું વુઝુ કરશે, એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે વુઝુ અલલ વુઝુ નૂરુન અલા નૂર, કે જેમ જેમ એક માણસ વુઝુ કરતો જશે એમ જે છે એમનામાંથી જે પોટેન્શિયલ છે અને જે કમાલાત ખુદાવંદે કરીમે નાખ્યા છે એ જે છે બહાર નીકળતા જશે. આ વુઝુની ફિલોસોફી એ છે કે જે નૂર કહેવામાં આવે છે કે આ નૂરુન અલા નૂર છે, તે એ છે કે ખુદાવંદ કરીમે જે પોટેન્શિયલ નાખ્યું છે ઇન્સાનના અંદરમાં, વુઝુ કરવાથી જે છે એ પોટેન્શિયલ બહાર આવે છે. આપણે જે છે આ વાતને અહીંયા ઇખ્તિતામ ઉપર લઈ આવે. હાદા વલહમદુલિલ્લાહી રબ્બિલ આલમીન. ઇન્નલ્લાહ વ મલાઇકતહુ યુસલ્લુના અલન નબી યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ
صلو علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ مولانا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین و ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے. سب سے پہلے سورہ مبارکہ اور روم کی پہلی 1 سے 2 رکعت 2 رکوع کی تلاوت، تاکہ ہمارے اس درس کے سلسلے میں جتنے لوگ شریک ہیں تو درس کا ایک اہم ترین حصہ یہ بھی ہے کہ ہمارے مرحومین کو بھی اس میں شریک ہونے کے موقع فراہم ہو. تو یہ قرآن مجید کے 1-2 رکوع پڑھ کر ان مرحومین کے روح کے لیے بخشیں گے، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ اس نیک عمل میں شریک ہوتا رہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عزیزان محترم، آئیے 2 فقرے گزشتہ گفتگو سے ربط کو ملاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. 2 فقرے اور عرض کروں. عرض کیا تھا قرآن مجید ہماری زندگی ہے. قرآن حیات ہے.
قرآن کے پاس موت کا تصور نہیں ہے. مرنے سے گھبرا رہے ہو، موت پسند نہیں کر رہا، تو قرآن سے وابستہ ہو جا. قرآن تجھے مرنے نہیں دے گا. قرآن سے زندگی حاصل کرو. یہ قرآن ہمارے روح کے غذا ہے. جتنا اپنے روح کو غذا دینے کی کوشش کرے گا، ہماری روح جتنا طاقت پکڑے گا، ہماری روح جتنا بڑا ہو جائے گا، اتنا ہی نفس امارہ ہمارے کنٹرول میں رہے گا اور وہ روح ہم کو خدا کے قریب تر کرے گا. اور اگر ہم نے روح کا خبر نہیں لیا، روح ہمارا کمزور ہے، تو خدا تو کہیں گے، خدا سے محبت بھی کریں گے، مگر یہ محبت روح کے بغیر ہوگا. علی سے محبت کریں گے مگر یہ محبت روح کے بغیر ہوگا. اور روح کی غذا معرفت ہے، عمل ہے، علم ہے. یہ روح کی غذا ہے. اب معرفت نہ ہو، روح کو غذا تو ملے گا نہیں، روح کمزور رہے گا. اب معرفت جب نہیں ہے تو اب آئیے آج ہمارے اس معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں جتنی بیماریاں پھیل چکے ہیں. یہ جو وبا پھیلی ہیں، پروردگار دو جہاں اس وبا سے ہم سب کو اپنے حفظ امان میں محفوظ رکھے. کتنا گھبرا گئے ہم. ہر شخص گھبرایا ہوا ہے، ہر شخص پریشان نظر آتا ہے. ایک دوسرے سے ہاتھ میں لانا دور، ایک دوسرے کے قریب نہیں جا رہا، سلام تک نہیں ہو رہا. مسجدیں ویران ہو گئی، امام بارگاہیں ویران ہو گئی. کس وجہ سے؟ کیونکہ روح کو غذا نہیں ملی، روح کمزور ہیں. تو جب میں نے کچھ کہا گھبرا گیا، اس نے کچھ کہا گھبرا گیا. قرآن کہہ رہا ہے تمام بیماریوں کا حل میرے پاس ہے، مجھ سے وابستہ ہو جاؤ. مثلا اعمال ہیں، پلٹ کر کبھی ہم نے قرآن کو اپنا رہنما نہیں بنایا. قرآن کہہ رہا ہے جب بھی مشکلات پہ زندگی میں آ جائیں، ام من یجیب کا عمل ہے. ام من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اگر ایمان کامل کے ساتھ، یقین کے ساتھ اگر اس عمل کو انجام دے دے گا، قرآن شفا ہے، خدا کا کلام ہے. خدا کے کلام میں شک ناممکن ہے، مگر شرطہا و شروطہا، یقین شرط ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ الحم پڑھ کر دم کرو مردہ زندہ ہو جائے گا، یقین شرط ہے. اب اگر روح کمزور ہیں تو ہم اسی گھبراہٹ میں قرآن سے بھی دور ہیں، مسجدوں سے بھی دور ہے، خدا سے بھی دور ہے، امام سے بھی دور ہے، اعمال سے بھی دور ہے. گھبراہٹ زبان پر ہمیشہ ہے کہ وبا آ گئی ہے، وبا آ گئی ہے. یہ وبا دیا ہے خدا نے، اور خدا بند عالم جس کو بیماری عطا کرتا ہے اس کے علاج پہلے عطا کر چکا ہوتا ہے. اس علاج تک ہمیں پہنچنے کی ضرورت ہے. روح زندہ ہو تو ہمیں ان علاج تک پہنچا دیتا ہے. روح سلامت ہو ہم ان منازلوں پہ پہنچ سکتا ہے. ورنہ وہی علامت جو آج ہے. بھیا عمل خیر کرنا، اسلام نے کیا کہا، قرآن نے کیا کہا؟ تم ایک دوسرے کمزور لوگوں کے لیے مدد کر. اور مدد کو کیسے کرنا ہے؟ اس ہاتھ سے دو، اس ہاتھ کو معلوم نہ ہو. ہے نا اسلام کے اندر ایک حکم، آپ کسی کو کچھ دیتا ہے، اس ہاتھ سے دو، اس ہاتھ کو معلوم نہ ہو جائیں. مگر وہ روح سلامت ہو تو پھر احکام خدا پر عمل ہو، خدا کے لیے عبادت ہو. اور اگر روح سویا ہوا ہے، روح کی خبر نہیں لیا ہے، تو ہر عبادت تجارت بن رہا ہے. آج میں ہر عبادت تجارت نہیں.
قافلہ لے کے جانا ہے. کہاں لے کے جانا ہے؟ کربلا لے کے جانا. ماشاءاللہ بہت اچھا جناب. پھر کیا کریں گے جناب والا؟ اتنا 3 لاکھ چاہیے، 5 لاکھ روپے چاہیے جناب والا. ہم نے کہا جناب جہاز کے کرایہ کیا ہے؟ کہا کہ جناب یہ 50,000. 50,000 آنے جانے کے کرایہ جہاز کا ہے. تو پھر وہاں جتنے دن ٹھہریں گے امام کے مہمان ہیں، امام خود کھلاتے ہیں. اور اگر جو خرچہ ہم نے بھی کر لیا تو زیادہ سے زیادہ لاکھ سمجھو. اس سے آگے کہا کہ جناب ہم خدمت کرتے ہیں، ہمارا آفس کا خرچہ بھی ہے اور ہمارا بندہ بھی ساتھ جائے گا. جب تمہارا بندہ جائے گا ہمارے پیسوں پر، جب تمہارے آفس کا خرچہ لے لے گا زواروں پر، تو پھر خدمت کس چیز کا ہو گیا؟ یہی تو ہے ہر عبادت تجارت. اللہ آیا تھا نا عاشقان علی مولا کے درگاہ میں آ کر کیا کہا تھا؟ وہی محبت والا، وہی جملہ کا آقا اب تو ظاہری طور پر منصب خلافت پر بھی فائز ہو چکے ہیں. ویسے تو ہماری زندگی، ہماری ایمان یہ ہے کہ علی جس دن سے علی خدا بنا رہا تھا اسی دن سے علی مشکل کشا ہے، علی امام ہے، علی خلیفہ ہے، علی مومنین کے لیے رہنما ہے. آنے والوں نے کہا کہ آقا اب تو آپ حکومت یعنی 5 سالہ کم و بیش حکومت ہے میرے مولا. کہا اب تو آپ تخت پر بھی آ گئے ہیں. کہا تو پھر کیا سوال لے کر آئے ہو؟ کہا حسنین کے حق کے لیے آپ آواز بلند کریں، ہم آپ کے ساتھ. علی نے کہا کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ تم ہمارے ساتھ دے گا. کہا مولا جہاں سے ہم آئے ہیں ہزاروں کے تعداد میں لوگ تلوار لیے ہوئے کھڑے ہیں، اگر آپ حکم کریں اپنے تلوار سے اپنا گردن پیش کرنے کے لیے، سر اڑانے کے لیے تیار. کتنا خوبصورت امتحان لیا علی نے. یہ ہے اس کی روحانی امتحان کہ تمہارا روح سلامت ہے کہ نہیں ہے، قرآن کو رہنما بنایا کہ نہیں بنایا ہے. علی کو امام مانا ہے تو علی کی بھی ماننے کی ضرورت ہے. علی نے کہا کہ اچھا تم اگر اتنے جذبہ لے کر آئے تو قربانی کا جذبہ لے کر آئے ہو تو پھر ایسا کرنا، کل آ جانا، میں بتاؤں گا حسن کے حق کے لے کے اسے آواز بلند کرنا ہے. یہ یاد رکھنا کل جب تم لوگ آؤ گے تو اپنے سر کے بال منڈوا کے آ جانا. کون سی مشکل کام تھا سر کا بال منڈوانا. چلے گئے لوگ. دوسرے دن پھر یہ لوگ آ گئے. کسی نے پگڑی باندھ کر، کسی نے رومال باندھ کر، کسی نے ٹوپی کے اندر. منڈوایا کسی نے نہیں تھا، چھپا کے لے کر آیا تھا. ہر ایک نے چھپا کے اپنے بال کو آیا. درگاہ علی میں پہنچے. امام نے کہا سر کے بال منڈوا کے آئے ہو؟ کہا مولا اصل میں یہ مسئلہ پیش آیا، یہ قباحت پیش آیا، یہ مشکل پیش آیا، منڈوا نہ سکے. ہم حاضر ہو گئے ہیں جان لے کر، جان کو قربانی دیں گے، سر کا بال منڈوا نہ سکے. علی نے ایک آہ کھینچا. کیا کہا علی نے؟ کہا کہ تمہارے سر کے بال منڈوانے اور نہ منڈوانے سے علی کو کیا ملے گا؟ علی کے کیا سروکار تمہارے بالوں سے؟ میں تو تمہیں تمہارے قول میں امتحان لے رہا تھا. تم یہ کہنے اتنا کل کہ میرے کہنے پر جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. تم نے دیکھا آج علی کے کہنے پر سر کا بال نہ دے سکا تو کل علی کے کہنے پر جان کیسے دے سکتا؟ یہ کیوں تھا؟ روح بیمار ہے. جب روح بیمار ہے تو پھر جو بھی ہمارا ایمان کا اظہار ہے، قرآن سے محبت ہے، خدا سے محبت ہے، یہ سب کے سب ہمارا ایمان ذہنی ہے، ایمان قلبی نہیں ہے. اور روح سلامت نہیں ہے، روح بیمار ہے. جب روح بیمار ہے تو زبان پر حق کے بعد مشکل ہوتا ہے، معاشرے میں حق بولنا مشکل ہوتا ہے. اسی لیے
सरकार हजरत अहमद मुस्तफ़ा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सयाती अला उम्मतिन ज़मान अल्लाह, मेरी उम्मत पर एक जमाना आएगा। पैगंबर खुद फरमा रहे हैं मेरी उम्मत पर एक जमाना आएगा। क्या होगा? जब ये जमाना आएगा, ला यअरिफूनल कुरान इल्ला रस्म, कुरान को नहीं पहचानेंगे, इस्लाम को जो कल मैं अर्ज करा इस्लाम नहीं पहचानेंगे। उसके बाद कदम और पैगंबर आगे बढ़कर फरमाते हैं, ला यअरिफूनल उलमा इल्ला बिसौबिल हसन, हमने उलमा की पहचान रूहानी तौर पर नहीं लगाया, हमने उलमा को इल्म से नहीं पहचाना, आलिम को इल्म से पहचानना है। हमने आलिम के पहचान क्या रखा? बिसौबिल हसन, जो खूबसूरत और कीमती लिबास पहन कर आ जाए। और वला यअरिफून अल कुरान इल्ला बिसौतिल हसन, कुरान को हमने खूबसूरत आवाज में पढ़ने को समझा है। कुरान को किस में, कुरान की मारिफत क्या है हमारे पास, कुरान की पहचान क्या है? खूबसूरत आवाज में पढ़ें। अब चीख चीख कर पढ़ें, आंखें बंद करके पढ़ें, कानों को बंद करके चीख के पढ़ें। ये कुरान के हमने मारिफत समझा। ये कुरान चीख कर पढ़ने के लिए नहीं था। कुरान तुम्हारे बीमारियों के लिए शिफा लेकर आया है। इस कुरान के अंदर पढ़कर उनमें से शिफा को मुंतखब करने का नाम है। आज लड़की रुखसत होकर जा रही हैं मेके के घर, क्या है? घर से निकलते के साथ कुरान को ऊपर रखा है, कुरान के नीचे से बच्ची गुजर रही है। गोया कि कुरान आज इस बच्ची को रुखसत करने के लिए आया है, तबर्रुकन के लिए आया है। बच्ची ने कुरान पढ़ा हो तो ये बच्ची जिस घर में जाएगा उस घर में कुरान की शिफा लेकर जाएगी। जिसके गोद में जब खुदावंद आलम फूल अता करेगा, उनको पहली तालीम उनके इल्म में कुरान से मुज़य्यन करेगा। जिस बच्चे की इब्तिदाई जहन पर कुरान की लकीर होगा, उसके जहन पर कोई और दुनिया का लकीर नहीं खींच सकता। इसलिए कि पहला लकीर जिसका लगता है वो लकीर अनमिट होता है, कभी मिटता नहीं है। मोहतरम दोस्तों, आले मोहम्मद से पहले अंबिया या मासबक से लेकर आले मोहम्मद तक जो कुरान के अहकामात लेकर आए, अंबिया किराम अहकामात इलाही लेकर आए और लोगों को पहुंचा रहे हैं। कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हर नबी को सता रहा, हर नबी को अजियत पहुंचा रहा है। वजह क्या थी? इसलिए कि इन अंबिया के आने से पहले इनके जहनों पर दूसरा लकीर आ चुके थे, जिसकी वजह से वो कबूल नहीं कर रहा। यह लकीर अनमिट है। कोई दरख्त को पूजा कर रहा था, कोई बुत परस्ती में था, कोई पैसों को सजदा कर रहा था, कोई अमीरों के सामने सजदा कर रहा था। वहां अंबिया जब पैगाम लेकर आया कि खुदा एक है, उसके अहकामात ये है, उसके हुक्म ये है, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं। क्यों? जहन पर लकीर पहले लग चुका है, वो मिटाना मुश्किल है। यही वजह है आज हमारी जहनों पर पहले से कोई लकीर खींची है। वो लकीर चाहे किसी आलिम ने, चाहे किसी मौलवी ने, नाना नानी ने, दादा दादी ने, किसी ने भी लगाया हो। आज इस इंसान से हम पलट कर बोले कि बेटा अब ये मुश्किल है, ये गुफ्तगू मुआशरे में कबूल नहीं हो रहा। बच्चे से हम ये सवाल करें, बेटा तुम जा रहे हो आजादारी के लिए, बेशक आजादारी हमारे शहरे के हयात, मगर याद रखना जिस इमाम के मजलिस में जा रहे हो उस इमाम ने
احکام الہی دین کے بقا کے لیے اپنا جان قربان کر دی ہے، پہلے نماز پڑھ لیجیے۔ بیٹا علم کے پاس جا رہے ہو، علم کو چوم لو، بے شک تبرک ہے، مگر یاد رکھنا صاحب علم نے علم اٹھا کر ایک پیغام دے دی ہے، جان دے دی ہے، علم کو جھکنے نہیں دیا ہے۔ ان احکامات کی طرف برا لگتا ہے، ارے یہ مولانا کہاں سے آ گیا، یہ ہمیں نماز کے لیے بول رہا ہے۔ آج معاشرہ کیا معلوم ہے، اگر میں کسی سے بتا دوں بیٹا نماز نہیں پڑھنا، نعوذ باللہ خاکم مدہن، کہ نماز نہیں پڑھنا، بچہ خوش ہو جائے گا، والدین بھی خوش، کہا کہ ایسا مولوی آ گیا نماز سے چھٹی دے دی۔ اب اگر میں بتاؤں بیٹا یہ ایک مثال ہے کہ اس علم کے پاس جا کے کیا کرنا ہے، تمہاری عبادت تو ہے نہیں، نماز تو ہے نہیں، وہاں نہ جانا، بس جی وہیں سے ہتھیار لے لے گا، جتنی گالیاں ہو اس مولوی کے لیے سنا دے گا، کیسا مولوی ہے، کیسا دیوانہ مولوی ہے، علم کے پاس جانے سے روک رہا ہے۔ بیٹا یہ علم والے پہلے نماز کے قیام کے لیے ہیں، مگر برا لگے گا، کیوں برا لگے گا؟ اس لیے کہ روح سلامت نہیں۔ ہم نے قرآن کو کیا لا يعرفون القرآن الا بصوت الحسن، قرآن کے ہم نے یہی محدود کے قرآن کی معرفت ہے جتنا ہو سکے خوبصورت آواز میں چیخ کر۔ اس کے بعد پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ إِلَّا فِي شَهْرِ رمضان، اور عبادت صرف ماہ رمضان میں ہونا شروع ہو جائے، باقی 11 مہینے چھٹی، اور 11 مہینوں میں نہ ہمیں قرآن سے مطلب ہے، نہ تفسیر قرآن سے مطلب ہے، نہ روح کی غذا سے مطلب ہے، نہ امام بارگاہوں سے مطلب ہے، نہ ہمیں روزے سے مطلب ہے، نہ دیگر عبادات انجام دینے سے مطلب ہے، مطلب ہے ماہ رمضان۔ وَلَا يَعْرِفُونَ وَلَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ إِلَّا فِي شَهْرِ رمضان، جب عبادت صرف ماہ رمضان میں شروع ہو جائے۔ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، پیغمبر فرماتے ہیں جب ایسا ہونا شروع ہو جائے تو کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیہم سلطان، جب قرآن کی معرفت صرف پڑھنے سے ہو، خوبصورت آواز میں، عالم کی پہچان اس کے خوبصورت لباس سے ہو، اور عبادت صرف ماہ رمضان میں ہو، تو خدا کیا کرتا ہے پھر؟ سلط اللہ علیہم سلطانا، جب ایسا دور آئے گا تو خدا بندرم ان پر ایسے حاکم کو مسلط کرے گا، سلط اللہ سلطانا، ایسے حاکم کو مسلط کرے گا، لا علم لہ ولا حلم لہ ولا رحم لہ، نہ اس کے پاس علم ہوگا، نہ اس کے پاس حلم ہوگا، نہ اس کے دل میں رحم ہوگا۔ یہ قرآن کی پہچان رکھا تو خدا اس پر یہ مسلط کرے گا، نہ اس کے پاس علم، نہ حلم، نہ رحم، اس کے دل میں رحمی، بے رحمی، جب بے رحمی ہوگا تو پامال ہوگا غریبوں کے حق، حقوق الناس، حقوق اللہ، حقوق سادات۔ معاشرے میں کتنے ذلیل ہو رہا ہے سادات، معاشرے میں کتنے ذلیل ہو رہا ہے عالم۔ کل میں عرض کر رہا تھا 2 ہی چیزیں قیمتی جو پیغمبر دے کر گئے، ایک قرآن اور اہل بیت۔ قرآن کی قیمت یہ ہے، ہمارے پاس کتنا ہم نے قرآن کی عزت رکھا، قرآن کی قیمت کیا ہے؟ اگر قرآن کو جس طرح پیغمبر کے نگاہ میں جتنی عظمت قرآن ہے، اسی عظمت کے ساتھ قرآن کو اگر پڑھیں، یہ قرآن ہمارے اور روحوں کو زندگی عطا کرتا ہے، یہ ہمیں مرنے نہیں دیتا، ہمیں حیات ہی حیات عطا کرتا ہے۔ ادھر بھی زندگی ہے تو یہاں سے جانے کے بعد وہاں پر بھی ہماری زندگی۔
قرآن اتنا خوبصورت پیغامات لے کر آیا، ایک دین لے کر آیا، اس دین کے تم پیروی کرو، اس دین کے پیروی میں تمہاری نجات۔ اب ایک عجیب سے جملہ ہے کہ دین کسے کہتے ہیں؟ پیدائش سے لے کے آج تک ہم دین سن رہے ہیں کہ دیندار ہونا چاہیے، دین کو فالو کرنا چاہیے، دین کہتے کسے ہیں یہ کبھی ہم نے سنا نہیں۔ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ دین ہے کیا چیز، اس جملے سے ذرا سماعت فرمائیے گا۔ یہ دین دینے کے لیے کتنی عظیم قربانیاں خدا نے عطا کی، یہ دین پہنچانے کے لیے کتنے نبیوں کی قربانی دی۔ ہر نبی آیا دین لے کر آیا، دین لے لو، دین لے لو، ہر پیغمبر دین لے کر آیا، اور یہ امت ہے دین قبول کرنے تیار ہی نہیں۔ جس طرح سے ایک ماں اس کے گستاخ بچے کو کھانا کھلانا چاہتی ہے، دودھ پلانا چاہتی ہے، مگر بچہ گستاخ ہے۔ ماشاءاللہ سے آج کل کے اس دور میں ماں باپ کو یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ بچے کو ذرا ڈانٹ ڈپٹ کر دے، وہ بچہ گستاخ ہی تو ہوگا۔ اب بچہ انکار کر رہا ہے، کھیل ہی کھیل، بچے ٹوفی ہی ٹوفی، بچے کا شوق ہے صبح سے لے کر رات تک کھیل، ماں باپ کو اختیار نہیں کچھ بولنے کا۔ ہوا کیا؟ ماں دودھ لے کر بچے کے پیچھے پیچھے، کھانا لے کر پیچھے پیچھے بھاگتی ہے، بچہ ہے کہ انکار کر رہا ہے، مگر ماں کی مامتائی، ماں کی محبت، خدا نے اپنے محبت کا ایک نمونہ دنیا میں ماں کی شکل میں عطا کی۔ یہ ماں کی مامتائی ہے، محبت ہے۔ ماں نے ایک اسکیم سوچا، کہا کہ میرا بچہ کھلونے سے زیادہ مانوس ہے، ٹوفی سے زیادہ مانوس ہے، آئس کریم سے زیادہ مانوس ہے۔ اب بچے کو دودھ پلانے کے لیے، کھانا کھلانے کے لیے ماں نے ایک اسکیم یہ کھیلا، کہا دیکھو بیٹا تم یہ کھانا کھاؤ گے تو میں تجھے کھلونا دے دوں گی، یہ دودھ پیو گے میں تجھے ٹوفی دلا دوں گی۔ اب بچے نے دیکھا جس کے ساتھ اس کا دل لگی ہے، شوق ہے، اس نے دیکھا مجھے کھانا کھانے پر، دودھ پینے پر ٹوفی ملے گا، کھلونے ملیں گے۔ ایک مرتبہ بچہ رک گیا، ماں نے کھانا کھلایا، اب بچہ دودھ اٹھا کے پی رہا ہے۔ بچے سے پوچھے بیٹا ابھی تک تو دوڑ رہا تھا، بھاگ رہا تھا، کیوں پی رہا ہے؟ بچہ کہتا ہے مجھے ٹوفی ملے گا، میں ٹوفی کے خاطر دودھ پی رہا ہوں، کھلونے ملے گا، کھلونے کے لیے دودھ پی رہا ہوں۔ ماں سے پوچھئے کہ صبح سے لے کے شام تک دوڑا رہا یہ بچہ، آپ کو چھوڑ دی چیز آپ کیوں پلا رہی ہے، کیوں کھانا کھلا رہی ہے؟ ماں کہتی ہیں بچہ چھوٹا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، اس کے ذہن میں صرف کھانا ہے، صرف دودھ ہے، مگر میں ماں ہوں، میں جانتی ہوں یہ صرف دودھ نہیں ہے، یہ صرف کھانا نہیں ہے، میرے بچے کا ذریعہ حیات ہے، میں اس کو ذریعہ حیات عطا کر رہی ہوں۔ اسی طریقے سے خداوند عالم کتنا مہربان ہو، پروردگار کتنا عظیم محبت ہے، ایک کے بعد ایک نبی کے بعد دین لے لو، دین لے لو، دین لے لو، اور یہ امت ہے کہ انکار کر رہا ہے، نبیوں کو ستا رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ خدا نے کہا کہ تم دین کو اختیار کر، تمہاری غذا تمہارے روحانی غذا ہیں، تمہارے لیے حیات ہیں۔ اس قرآن میں ہم دین کو اتارا تیری حیات کے لیے، تم دین کو اختیار کر، میں تجھے جنت عطا کروں گا۔ جنت میں حوران ہیں، غلمان ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، یہ باغات ہیں، یہ محلات ہیں، یہ سب تجھے دین قبول کرنے کے لیے دعوت لے کر آیا ہے نبی، اس کو قبول کر، اس دین کو قبول کرے تو تجھے جنت ملے گا۔ اب قرآن نے ہم کو راستہ بتا دیا کہ دین قبول کرنے سے ہمیں جنت ملے گا۔ لہٰذا ایک مرتبہ انسان بیٹھ گیا، اب ایک مرتبہ نماز پڑھنا شروع کیا، اب حج کرنا شروع کیا، غریبوں کی مدد کرنا شروع کیا، اب ایک مرتبہ بیٹھ کر روزہ رکھنا شروع کیا۔ پلٹ کر پوچھے بھئی ابھی تک تو انبیاء کو ستا رہے تھے، اب بیٹھ کر تم نماز پڑھ رہے ہو تم لوگ،
کیوں پڑھنا شروع کیا؟ یہ انسان کہے گا اس لیے کہ جنت ملے گا. جیسے بچہ بول رہا تھا مجھے ٹوفی ملے گا، ٹوفی کے لیے کھانا کھا رہا ہوں. انسان کہہ رہے ہم جنت کے لیے کر رہا، جنت ملے گا. خدا سے پوچھے پروردگار تیرے نبیوں کو ستاتا رہا، ایک نبی کے بعد ایک نبی مصیبتیں میں مشغول، مصیبتیں برداشت کرتا رہا، مصیبتیں لے لے کر دنیا سے جاتا رہا. کیوں اس طریقے سے نبیوں سے قبول کرنے کے تیار نہیں؟ جانے دیجیے اس انسان کو. خدا کہتا ہے یہ دین اس لیے ہر نبی کے بعد دوسرا نبی دین دے کر ہم بھیج رہا تاکہ تمہاری مقصد تخلیق بشریت پر تجھے فائز کر سکوں، جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا اس مقصد تک پہنچا سکوں. اب اگر روح زندہ ہے تو انسان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود بخود اس منزل پر پہنچیں گے کہ جب دین کے طرف، دین قبول کرنے کے راغب کرنے کے لیے جنت مل رہا ہے. جیسے مجلسوں میں آنے کے لیے تبرک دے رہا ہے، یہ تبرک مجلس کا کوئی حصہ نہیں ہے، مجلس میں آنے کے لیے ترغیب کا چیز ہے. اسی طریقے سے دین کو قبول کرنے کے لیے ترغیب میں ہمیں جنت مل رہا ہے. قرآن سے پوچھئے گا جب ترغیب دین کو قبول کرنے کے لیے ترغیب میں جنت مل رہا ہو تو جس دین کو قبول کر کے اس پر عمل کرے تو خدا کیا عطا نہیں. اس قرآن کو قبول کر کے اس پر عمل کرے تو خدا کیا عطا نہیں کرے. اپنے دلوں پر قرآن کو اتاریں تو قرآن کیا عطا نہیں کرے. اسی لیے قرآن نے کہا میں حیات ہوں، ان القرآن حی لم یموت، میرے پاس موت کا تصور نہیں ہے، میں حیات ہی حیات ہے، میں زندگی ہی زندگی ہے، تمہاری زندگی میں ہوں. اور جس طرح دین تمہاری زندگی ہے، یہ دین تمہاری زندگی حیات، اسی طرح سے میری زندگی. اور جو زندگی جب ہے کتنی عظیم ہے زندگی. یہ زندگی کی قیمت اب اندازہ کیجئے گا. کوئی ہے اس کی قیمت لگانے والا؟ کوئی ہے اس کی قیمت کا اندازہ کرنے والا؟ جس زندگی کو دینے کے لیے 1,24,000 انبیاء درگاہ خداوندی سے ایک کے بعد ایک پیغام، پھر آخری پیغمبر نے اپنے جانے سے پہلے ہماری زندگی کے لیے قرآن جیسے نعمت ہمیں عطا کر کر گئے، اہل بیت کے دامن عطا کر کے گئے کہ ان دونوں سے متمسک رہو. لن تضل بعدی حتی یرد الحوض، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگا یہاں تک کہ حوض کوثر کو اس سے ملے. قرآن شفا ہے، قرآن حیات ہے، قرآن زندگی ہے. اور یہ رمضان قرآن کا بہار ہے. آئیے دعا کریں. پروردگار تو رحمان ہے، ہزاروں ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا پروردگار. تو رحیم ہے مالک. تیرے دسترخوان پر ہم یہ گنہگار بندے مہمان بنے ہوئے، اس دسترخوان کو چھوڑنے سے پہلے اور ہر دن جو کم ہو رہا ہے اس مہینے کا، ہر گزرنے والے لمحات جو ہم سے رخصت ہو رہا ہے پروردگار، اسی کے ساتھ ساتھ ہم سب کو گناہوں کے قید سے رہائی عطا فرما. پروردگار بقایا زندگی ہم سب کو قرآن پڑھنے اور قرآن کو سمجھنے اور قرآن سے شفا حاصل کر کے اپنی زندگی کو قرآن سے حاصل کرنے کی توفیق عطا. پروردگار جہاں کہیں مومن مومنات مریضہ ہیں، جس نے دعائے صحت کی، پروردگار ان سب کو، جعفر اندانی کو، بشیر کنانی کو، اسد اللہ کو، اور ایک بچی علیل ہیں، پروردگار اس بچی کو ذکر پنجتن کا صدقہ، ذکر قرآن کا صدقہ، تیرے اس عظیم مہینے کی عظمتوں کا صدقہ ان سب کو صحت کلی عطا فرما. پروردگار قبر کی اس تاریک منزل پہ پہنچے تو ہم سب کو شفاعت قرآن نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا
تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.